این تلفن در سال 2024 اومدن و البته در مغازین ریالفون این تلفن در نالیچی هستن. میتونید که به زکات کردن دستافka به همه شهرهای تاجیکستان و روسیه را هستای. تلفن میتونید که به مال خریداری کنید. تلفن خیلی نو پاچ کامera açmoqda و البته یک سال گارانتیش قطعی. رقم برای مراجعت باردار این رقم واتساپ های در این رقم واتساپ میتونید به مال مراجعه کنید. باردار عزیز در واتساپ مراجعه کن ما بر وقت جوابتون میدیم. برای که بسیار ویزوف میشود مثلا زنگ میزنیم بارداشتن نمیتونیم متاسفانه مثلا با نودیگر نفهمی بین دیگران پیدا میشود. با خود در واتساپ مراجعه کن سوالتون میتونید جوابتون میگیرین ان شاء الله. نویس بو که باردار عزیز Redmi Note 13 Pro چند سومونای نرخش قطعی صورتش افسانه‌ایست که روان میکنیم. یا که Poco X6 که دیگه مدل فار نداره در مغازین ما همون اون تلفن ها هستن. نرخ نوشون стар میشن 6000 روبل تو последний 15 Pro Max هست. مرحمت به معلوم مراجعه کن. همه تلفن در نالچ است در مغازین ریالفون همه چیز ریال. خب باردار عزیز اینا تلفن رو انبوکس میکنیم. یکم تلفن Redmi Note 13 سر میکنیم اینو یک طرف. خب تلفن Redmi Note 13 روی میکنیم. так رفتیم یکم скорса تستر میکنیم. خب تلفن Redmi Note 13 سویتی سبزش 12 با 512 GB روز با روز پامیت قطعی اپراتیکا زیاد میشه. این باشد سویتی سبزش باردار عزیز. تلفن خش یا برای ما بتین دیزاینش دسینا. کامراش 200 مگاپیکسل Redmi سپیشکا دارد دو تا کامera دیگه دارد یاتش 200 مگاپیکسل دو کامera دیگه دارد یاتش 5 مگاپیکسل دیگریش 8 مگاپیکسل تشکیل میکند. кнопкаи паст баланд кунак, кнопкаи киштанак ва пленкаш дар рӯ задагия, ҷои сим карташ, дар инҷа бошад ҷои зармунакаш, калонкаш ай поён ва қисмати болда калонка дорад, и ҷои наушникшам ай болоай. И датчик барои идора кардаи пульт. Телефон худаш як тараф мемонем анака ва комплектасияш шинос мешем. Комплектасияш дар васти чихоли сиёҳ мондагия, это вообще супер. Барои ки той қавата прозрачный буд, чихола сиёҳ отдельно мехаридем, ана чихоли отдельно мондагия сиёҳ. Чиқар десен? чихоли сиёҳ не, как-то серияй бо бренди Redmi нависондагӣ дар танаш дорад. И документҳои телефон худаш ва дар комплектасияи Redmi Note 12 блок питания ҳаст. Блок питания қатъи кабелиш бардар азиз. Кабел 267 ватта, блок питанияш бошад. Кабелиш 20 зарядка, блок питания 60 ватта. Дигар ҳеҷ чӣ надорад. Телефон намехоҳед телефон. Телефони Redmi Note 12. Чиқар десен? Redmi Note 12 ва нархи телефон бошад дар магазини мо дани момент. شما میتونید نرخ تلفن رو در تلگرام کانال ما بفهمید. تلگرام دا باشد تلگرام میدونید ریالفون مسکو وقتی که در تلگرام خیلی ریالفون مسکو پوی سر میتین میبروید تلگرام کانال ما و در اینجا باشد نرخنامه تلفن ها هستن باردارو میتونید که به مال نرخنامه تلفن رو اینجا فهمید. خیلی پویون کردن میگه اینجا نرخنامه تلفن های ردمی و سامسونگ همش میبروید. این مثال نرخنامه همه تلفن ها هستن. Redmi Note 13 бошад нархошон бошад дар магазин мо 26500 рубл. Note 13 Pro 12 ва 512 гигабайташ бошад нархш дар магазин мо 3500 рубл аст брат. ва метавонед ки заказ кардан рақаму барои муроҷиат дар рӯи экран. Telegram канал мо бошад Realfon Moskva. Realfon MSK менависен дар Telegram мебурад ва дар описании видеорам ссилкаи Telegram канал мешавад. метавонед ки бемалол дуромада обуна шуда монед. خب سلامت باشین. انا که سر میکنیم نوبتی دیم تلفن. دیم تلفنی که موزی شما دا انبوکسینگ کردم میتیم این باشد تلفنی Poco X6 Pro. خب برادر عزیز تلفن دیم ایگرا انبوکسینگ میکنیم تلفنی Poco X6 Pro. خب تلفن رو میکشیم موزی خط شما تلفن رو میکشیم برادر عزیز. تلفن همش البته نو میشن و اصلا گارانتیش قطعی ایشان 12 با 512 گیگابایت است. سویتی گری نیستونه. گریش این معنی سری. این تلفن هم سه سویت دارد. سویتی زرد دارد. سویتی دارد گری همین خیلی خاکستر رنگ و سویتی سیاه دارد. همه سویتی خوشروش من فکر میکنم این سویتی خاکستر رنگ شاید و سویتی سیاهش هم البته هستای کمو کاک گفتی که پاکی دا چه خیلی مقلای اینم یک طرف اونم یک شش پروگرام در کامپلیتاسیون اینم چی خالی سیاه چه خیلی گفتم چی خالی سیاه و دکومنت‌های تلفن خودش دیگه چی دیگه نداره در کامپلیتش و دکومنت رو اسم میمونیم. این در کامپلیت میبینید که در بلوک پیتنه چی داره کامپلیتش اینم همین خیلی کابل و بلوک پیتنه 60 وات. یک شش پرو همین خیلی چیزا هستن. коробкашон гуфти гапо как обычный X5 X4 Pro дамонан ягон дизайни коробкаш иваш нест фақат иҷода чиз бисёр шегиш и оперативаи телефон қати памят чай и телефон ҳамин ҳози дар бораи Poco X6 Pro нишон метим тон ин хел телефон ҳози бошад дирнша гирон кардан мебинем бо хати шумо худо хоҳад ва и телефон Poco X6 Pro нархи телефон бошад дар магазини мо дани момент чӣ хела ин нархи ирам дар Telegram канал ҳаст албатта нархош ҳам вақт дар Telegram канал пафта мемонем.
ва нархи Poco X6 Pro 856 рубл аст. X6 Pro 12512 35000 рубл. Ин нархҳое ки ҳозир ман шуморо гуфтаам бардор азиз, ин нархҳои санаи 22 декабри 22 феврали соли 2024 ва барои нархи актуалиша уточнит карданатон метавонед ки рақамҳое ки дар рӯи экран дестед ҳамин рақамҳода муроҷиат кунед. Ва навбати телефони сеюмон ин телефон бошад Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro Plus 5G 856 ин телефон ҳам 856 дорад ва 12 ба 512 гигабайта дорад. Озир телефон мекушоем, озир хеле шумо мебинем ки чӣ хел телефон ай. Телефон мекушоем озир ва мебинем чӣ дорад дар комплектасияш. Хоб, иҷа ҳам документҳои телефон, и чиқоли сиёҳ, албатта чиқоли сиёҳ дора ирам. И документҳои худаш чиқол кем чиқол аввал нишонам ҳамаш яхелам. Ва симча барои сим-карта баровардан. Хоб, дар бораи телефон ҳозир гап мезанем. Дизайнша нигоҳ кунед, камерош, характеристикаш дар рӯи телефони азонагӣ ва мебинем ки чӣ дорад. И кабел 20 зарядка, 120 ватта 20 зарядка дорад дар комплектасияш. Хоб, ҳамин қадр дигар ҳеҷ чиз дар комплекташ надорад ва дарш яна ки ҳозир боша як ба як дар бораи телефонҳо гап мезанем. Ва нархи телефон бошад дар магазини мо 828 нархш дар магазини мо 39000 рублай ва нархи рам албатта дар телеграм канал ҳаста, метавонед дар телеграм канал бемалол бинед ва ҳаста бо мира 12 ва 512 гигабайташ нархш дар магазини мо 42000 рубл. Телефонҳоро қати характеристикашон шинос мешавем. Чок нигоҳ кунед бардоро 200 мегапиксел ультра камера доштааст Note 13 Pro, Note 12 Pro да 108 мегапиксел дорад. 120 Гц экран дорад, Full HD плюс AMOLED. Ва иҷа бошад отпечатки палец дар рӯи экранша, 60 ватта 20 зарядка, процессор MediaTek Helio G99 Ultra. Ва отпечатки палец бо чиқаи гуфтамтон дар экранаш гуфтагӣ ҳамин информация додага MediaTek Helio G99 Ultra гуфтагӣ процессор беҳтарин хай ништияк. Хоб, телефон ба дизайни шинос мешавем. Хоб, ин дизайни телефон аҳамиятен чӣ хел дизайн дорад ва ин хел телефон чакай. И Note 13 Pro. Ва албатта телефони димгимон, ин телефон ном дорад телефони Poco X6 Pro ва характеристикаш шинос мешавем. Процессорш будааст MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 120 Гц экран дорад AMOLED, 64 мегапиксел камерашай. Камераи барои 64 мегапиксел ҳозир мегуфтам, барои ки телефони игровое основной барои камера фокус кардаги нестанд, основной фокус барои процессор, яъни MediaTek Dimensity 8300. Ба ин хотир камераи телефонҳои игровое основной баланд намешаванд. 67 ватт 20 зарядка, турбо зарядка дорад, 5000 мач батарейка. Дар иҷа 5000 мегам, дар интернетто 5100 мач мегам, миллиампер час, намедонам русӣ, кадомаш дурустай. 5000 гуфтам мегам, хо фарқ намекунад. Ва дар бораи дизайни телефон гап мезанем бардор аст. Дизайнш аҳамиятен чӣ хел дизайн дорад. Ин хел дизайн чаки чотка дорад. Отпечатки палец ирам кнопка нисбат кун дар рӯи экраншай. Дар ки дар кнопка ягон чиз отпечатки нест. Ва кнопкаи паст баланд кунак, кнопкаи хомӯш кунак, зарягунак, ҷои сим-карташ дар поёнай ва колонка дорад. Дар қисмати боло колонкашай тамом, ҷои наушник надорад X6 Pro. Ва ирам як тараф мемонем ва телефони навбати сеюм гимон бошад. ин телефони Redmi Note 13 Pro Plus 5G Ultra камераш 10 мегапикселай ва тунки экранаш 1.5 120 Гц экран дорад, AMOLED албатта дисплеяш ва отпечатки палец дар экранша. ин телефон MediaTek Dimensity 7200 Ultra процессори и ва 20 зарядка 120 ватта дорад бардор азиз, 5000 мач батарейка, IP67 дадри об кор мекунад мегӯяд беҳтарин. Ва албатта моира дадри об албатта ба қати шумо тест карда мебуроем. Барои и агар ки хоҳем ки абзорша тамошо кунед, дар канал обунаш намонед ва худохоҳад мо абзори ирам мекунед шумо нишон метем. Нигоҳ кунед бардор азиз, дизайни ин телефон ябор аҳамиятен чӣ хел дизайн дорад. Дизайнша десена глянсивияй, дета камераи основной, ята дига бо камераи дополнительный, макрокамера, спичкаш ва Redmi, бренди Redmi. Отпечатки палец дар экранаш, кнопкаи пастбаланд кунак, кнопкаи киштанак ва экрани ин телефон бошад аввалиное бардор азиз. Яке аз телефонҳои якумин бигирма мешавад ки дар компанияи Redmi, Xiaomi да ҳаст, лекин бренди Redmi қати якумин телефонҳое ки ман дидам экранаш аввалиное. Ёки агар ки шумо ягон телефони дигар дида бошед, метавонед ки фикротон дар комментария нависен. Ман якум бор дидам рӯзика. Ва телефонча беҳтарин телефонай, камераи пеш бошад албатта 32 мегапиксел. Ва бардори азиз нигоҳ кунед, сета телефонҳо барбар меонам, ҳар се телефонҳои игровое. Агар ки шумо харидани мешавед, кадоми ҳамин телефонҳоро барои худтон падарка мегирифтед.
خب برای خطا میگرفتیم و برای بازی کردن برای بازیایی که می دانی момент در سال 2024 топ рафтесай именно ҳамин сета телефон удари телефонҳо ҳисоб мешавад ва нарх навошона уже як гуфтум шумо да метавонед ки бемалол ам магазин Realfon омода харидорӣ кунед. Магазин мо дар шаҳри Москва метро Бутырская торговый центр Зеленый ҷойгир аст. Раҳмат барои видеоро тамошо кардагитон.